सो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ मुझे शिवगु ब्लॉग शिव कौच आप न्यू फ्रेश ब्लॉग स्वागत जनाऊँगी चलतु आज भिडटा कर कारण कौन अच्छी भिडियो मत आज बहुत खुशी लगे भिडटे करने आमती कंटिन्यू मतलब सब भिड करी भिड के बंद करी थर भिड आम स्टार्ट रहा सबुदिन कहीं आम मनिटाइजेशन करार अच्छी मो आकाउंट को बहुत परिश्रम करार अच्छी यूट्यूब आकाउंट तो बर्तमान पे हो न पारे किंतु आउ गोटे आकाउंट अच्छी से मुझे करदेवी आउ भी मो पाक माने नोटिफिकेशन आसी कि मनिटाइजेशन करने मुझे भिडियो पकाऊँ एथर कंटिन्यू मोर भिड पड़ो एथर मो पाक मिनिमम गाइस बर्तमान पे 10-15 दिन है मो नोटिफिकेशन आसला माने कौन जोटा जो मोर मनिटाइजेशन हम से मोर फेसबुक अकाउंट आ फेसबुक अकाउंट हो कि मुझे बेसी फेसबुक को आड़ है खाली इंस्टाग्राम को यूट्यूब बेसी आउ किसी नहीं किंतु एबे रिसेंटली 2 दिन है माने एमती फेसबुक को जाऊँगी गला बेलू देखला बेलू स्टार पोस्टटा अच्छे आमर सहीटा आसटा मुझे यूट्यूब मारला कौन से मनिटाइजेशन गोटे नोटिफिकेशन गोटा आसला से मनिटाइजेशन करने मत सब मागिले आप्रुव करने मुझे करदे गोटे ना 2टा स्टेप अच्छी से प्रोब्लेम रोचे कि करदेवी व्यस्त हूँ से कौन हो रिजनटा जाणीगलानी आउ एथर मुझे करदेवी आउ व्यस्त हूँ एथर सबुदिन कंटिन्यू भिड आस आप सब देखिपारे मुझे आप सदा देखिपारि चलतु आमती भिड बनवा दरकार अच्छी मोर आगू जमी बढ़ियार अच्छी भाविली गोटे तुम मानू कहीदेवी ना माने मोर मनिटाइजेशन केबे हम बोली कौन फेसबुक रे आपको किंतु आउ गोटे कथा गाइस कहूँ मत हस लगुच ये भिड करने पछरे माने भाविन 2022 ना 23 मुझे भिड कला जो स्टार्ट कली मत कि चिन्ह नी भी जान नी मानुच मोर अल्प फलोअर्स बेसी भी फलोअर्स ना बेसी भी सब्सक्राइबर ना बेसी भी फलोअर्स ना तथापि भी से फेसबुक रे 4000+ फलोअर्स आउ इंस्टाग्राम रे 1500 फलोअर्स आउ यूट्यूब रे 800 केते फलोअर्स होती तथापि भी मुझे गेन कर बहुत भल गेन कर गोटे मिडिल क्लास पिला जिते ऊपर को जाए सीटा बहुत खुशी लगे मुझे जानी कष्ट कौन मुझे जानी मत केते लोग केते कथा कहते सब शुणी सब जानी सब शुणी क्या भी किसी कहनी आउ इंस्टाग्राम रील्स करे मो सांग मैंने समस्त मत चिड़ाती मत मेसेज करती सब करती किंतु आजिका डेट्रे से भिड कर माने मत देखिए नुह कहूनी मत जो देखिए करेंगे किंतु माने जो मैंने मत मैंने घृणा करती भिड पूरा यहाँ भिड कर कथबार्ता ये सी जो मैंने करती से भी आज भिड कर मो सहित न करूँ कितु से भिड एति मत खुशी लगे जे भिडर किसी मैंने आम किटा कला अच्छी जोटा आम देखा जाए कि देखा जाए कि यही कथा कहूँ जो मैंने माने जन को जी जिते भी तुम इंगित कर से इंगितर परिणाम तुम जमी पाइब सेटा आज मुझे देखी मुझे मानू कही मुझे दिने ना दिने तुम जमी भी मुझे आज रिल्स कर तुम जमी भी कर कि सत जोटा है सहीटा पूरा पूरा ये आमर जोटा मुझे कहली से जोटा कही से भी से कले मत देखिकी रिल्स कले से भी भाविले कि मुझे करी ये सी सब कले मो सहित मिसिकी रिल्स कले रिल्स एवं करुँच बेसी नहीं अल्प अल्प कर आउ से गोटे कथा कहीदे तुम्हें भी आज भिड कर मुझे आज भिड कर तुमको भी कहीं न कहतु जे तू भिड कर ये कर से कष्टा तुम मैंने भी सहब कहीं मुझे केते लोक सही आम घर लोक भी बहुत लोग बहुत कथा कहते ना ए से कर बुलूची रिल्स कर तार काम धंदा नहीं ये से कहती सब शुणी घरे भी कही घरे भी समस्त सपोर्ट करती कि मम्मी करे बाबा करती घर लोग समस्त सपोर्ट करती माने भिड कर बनवाई समस्त मत समस्त कहते अरे थोड़ा भिड बनवागला ये सी पैसा पत्र को भी मिल कौन मत कह मुझे घर लोक पाले दे मुझे हाँ मिली ये कर सी कर हाँ मिल आज मिल का मिल इमती पाले दे आउ कहे तोर से कौन मिलूँ तू जहाँ कौन रह काम फाम करे निज भविष्य देख कि मुझे सदा भाविनी जोटा टार्गेट रखी से जोटा मैं जिद्दी गोटे एमती गोटे पिला मैंने जिद्दी जोटा करी से करी कन्फर्म से करी करी जहाँ जिद्दी करी से मोर हवा दरकार माने एमती गोटे पिला कि जिद्दीटा रहा भल नुह बयस सहित सब जिद्दी भी माने चली मुझे जिद्दी जितक भी करे आग भाया करे कि से करूनी कारण मुझे आसिक जब कर रहीगली माने जब कर रहीगली ना प्राइवेट गोटे रोचे रही भावुँ से आपण टाइम देवी मुझे कम करता कम करी बाद मुझे भिड करी भिडटा केत भी मुझे छाड़बी मो कला हो भिड करा मुझे भिड करी स्टार्ट करी आ गोटे कथा हूँ किए भी क्या माँ पेटू रिल्स मिल शिखती कि डांस शिखती मत बहुत पिला कहते कि यार तू शिखिक कर ये से ना मुझे आम स्कूल
ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେରିକା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆସନ୍ତି ସାର୍ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଶିଖିଥିଲି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ଶିଖିଥିଲି। ସେ ସପ୍ତମରେ ଆଉ ସେମିତି ତ ତାପରେ ପଳେଇଲୁ ଆମର ବଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଲୁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଗଲା ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ କି ପୁଣି ଆସିଲି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ କି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣାସ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ସେ ରିଲ୍ସ ବନାଏ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଫଟୋ ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଦିଏ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ସିଏ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରି, ତାର ଆଇଫୋନ୍, ତା ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସିଏ ଆଇଫୋନ୍ରେ ରିଲ୍ସ କରି। ଆଉ ମୋର ତ ଆଇଫୋନ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ କରି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋଚିଂ ଯାଇ, କୋଚିଂରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲା, ସିଏ ମୋର ରିଲ୍ସ ଧରି ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ଧରି ଯାଇ ହେରି 100 150 ଲାଇକ୍ ନହେଲେ 50 60 ଲାଇକ୍ ଯାଇ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଉଛି, ଭଲ ଆସୁଛି। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ Realme 9 Prime ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରେ ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ ଲାଇକ୍ ବି ଯେମିତି ଦିଆ କଥା ସେମିତି ଯାଇ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ରହି। ତାପରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରିକି ଭାଇରାଲ୍ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଗଲି, ଘରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ମୋତେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବି ତ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଇଏ ସିଏ। ମମି ମନା କଲା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଇଫୋନ୍ ଆସିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ହେଇକି ତାପରେ ବହୁତ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରିକି ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଲି। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ତା କାନ୍ଦିବା, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାନେ ପାସ୍ ହେବି, ମାନେ ରିଲ୍ସରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାସ୍ ହେବି ଇଏ ସେ। ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ହେଇକି ଦେଖେଇବି ଇଏ ସିଏ। ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋର 500 1000 ଲାଗିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଆଉ ମାନେ ସବୁ ପାୱାର ଥିବ, ସେ ଯାଏଁ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମର ହେବେ, ତା ବାଦେ ତମର ସେମାନେ ହେବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ କୋଉମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ଧରିନଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିଲି, ମାନେ ମୋରି କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଧରିନଥିଲେ, ମୁଁ ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ କରିବି, ମୋ ସହିତ 5 10 ମୁଁ ମାନେ ନୂଆ ଆଣିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍, ମୋତେ କିଏ ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇନି, ମୋତେ ଆମ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହେରି, ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସିବା ଇଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ମାସେ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ମୋର ଆଇଫୋନ୍ 12ର ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ପୋଡ଼ିଗଲା। ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ପୋଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଆଉ ସିଏ ହେଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଲି ତିଆରିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହିଲା ସିଏ ଯିବ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯିବ, ସେଠି ତିଆରି ହେଇକି ଆସିବ, ମାସଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମାସଟା ଲାଗିବ ତ ତାହେଲେ ରୁହ। ମାସେ ଜାଗାରେ 2 ମାସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଇଏ ମୋତେ ସହିତ ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖେଳେଇଲେ ଅଧିକ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମିତି ଆଇଫୋନ୍ 11 ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ 5 10 ହଜାର ମିଶେଇକି ଦେଲେ, ଆଠୁ ଭଲ ମଡ଼େଲଟା ନେବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ 11ଟା ମୋର ଆଗରୁ କିଣିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ 11 ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ କରି 11ର ମୁଁ ଭାବିବାରେ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ବି ମୋର 2 ବର୍ଷ ଫୋନ୍ ହେଲାଣି, ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଫୋନ୍। ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ 16 କି ମାନେ ସାମସଙ୍ଗ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1, ଆଉ ପାର୍ଟ 2ଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।